କୋରାପୁଟରେ ପାଳିତ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୀବବୈବିଧ୍ୟ ଦିବସ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜୀବବୈବିଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଚେତନତାର ଆହ୍ୱାନ। କୋରାପୁଟ ନଗର ବନ ପରିସରରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୀବବୈବିଧ୍ୟ ଦିବସ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜୀବବୈବିଧ୍ୟ ରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋରାପୁଟ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରୋହିତ ବର୍ମା, କୋରାପୁଟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜୈନ, ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବବୈବିଧ୍ୟ ରହିଲେ ମାତ୍ର ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ଅବିକଳ ରହିପାରିବ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା ରାଲି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଜୀବବୈବିଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୂର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୀବବୈବିଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ସଭାରେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟରୁ ମଦନ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେବିକେ ଦର୍ପଣ। आज ये मे 22 तारिख रे इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डायवर्सिटी डे आम सेलिब्रेट करू। बायोडायवर्सिटी बेले कौन जमती जमती आम कहूँ जोटा कोरापुट रे मिलिबो जेटा जरूरी नहीं नगरमपुर रे मिलिबो, जो नगरमपुर रे जोटा अछि एटा जरूरी नहीं कलाहांडी रे मिलिबो। मीन डायवर्सिटी अपन तो केते जेते जीव जंतु अछि अछि आज विश्व हमर से योगा टा यूज करछन्ती फॉर स्टेइंग हेल्दी। सिमिलरली आमे अगर हमर निजर जो माटी रे जोटा जो खाद्य होची ताको आमे निजे व्यवहार करबा जेंती हम मांडिया पेस्ट हे गला जेंती हम कहउथिले हम 8टा वैरायटी रो हमर ये होची हम कंदाटा होची तापर 1200 वैरायटी रो राइस होची ताको आमे यूज करबा त हमर देहटा बहुत हेल्दी रहिबो हला फिट रहिबो। जेमती आम कहूँ आज डेट कौन हो सब फास्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स आम यूज कर फास्ट फूड खाऊँ से कौन हो देह खराब होची बाकी आम ये प्रोडक्ट सब यूज करबा देहटा स्वस्थ रहिबो। हमर आज 22 में माने विश्व जैव विविधता दिवस पालन करा जाए। माने एटार मोटो होची हमर माने जति हमर बायोडायवर्सिटी कोरापुट रो केते मेडिसिनल प्लांट अछि कोन अछि हमर वाइल्ड लाइफ कोन ता ऊपर माने पब्लिक मानकू VSS मानकू आउ डिपार्टमेंट स्टाफ मानकू समस्त को ता विषय रे अवगत कराइबा।